So sekarang kita nak tengok the distinction between public finance and also private finance. So public finance comprise of all government-owned organisation, all agency and also state office lah. So public finance ni kita merujuk kepada badan-badan kerajaan lah ataupun agensi-agensi kerajaan. And then private finance on the other hand refer to all the privately owned businesses, sendian berhad, enterprise, itu adalah private finance lah. Companies, partnership and also the profit of non-profit corporation. So basically untuk public finance ni kita refer kepada kerajaan Malaysia lah, kementerian-kementerian tu. Private finance ni you tengok syarikat-syarikat yang sendian berhad. So kita akan tengok one by one. Kita akan tengok the first aspect, kita nak comparekan dari sudut income and expenditure adjustment, penyelarasan pendapatan dan juga pembelanjaan. So untuk public finance, pendapatan diselaraskan bergantung kepada perbelanjaan. Untuk yang private finance sebaliknya, perbelanjaan akan diselaraskan berdasarkan pendapatan. Sebab private finance ni dia make profit. Meanwhile untuk public finance, dia adalah untuk give the service kepada people, dia for the social benefit. That's why lah dia punya pendapatan tu diselaraskan dengan perbelanjaan. Next, borrowing. In terms of borrowing tu inilah pinjaman lah. So untuk public finance can borrow both internally and also externally. So bila kita kata dengan internally borrowing, externally borrowing ni macam mana ni? So macam internally borrowing ni melalui daripada cukai lah, hasil kutipan cukai. And then dari segi externally ni macam mana Miss? Externally ni contoh macam tahun 2018 Tun Dr. Mahathir dia minta bantuan financial aid daripada Jepun, soft loan. Kalau korang pernah dengar kan, soft loan from another country. So itu kita kata dengan borrowing lah. So macam private finance, they can only borrow externally. Contoh small businesses company, kalau dia punya orang kata apa capability dia untuk dari segi kewangan untuk run dia punya business, dia boleh borrow from SME. Pernah dengar kan SME Bank? Pernah tak dengar? Small and medium entrepreneurship, SME Bank. So itu kita kata dengan borrow externally lah. And then currency ownership. So bila kita kata dengan currency ownership ni, bukanlah kita nak katakan dari segi mata wang ringgit Malaysia tu. Currency ownership ni kita refer kepada the value of the money. Value of the money, bukannya exactly currency ringgit Malaysia, tapi kita nak tengok value of the money. So macam public finance, it controls the currency secara menyeluruh lah. Sebab apa hasil kutipan cukai rakyat, hasil kutipan cukai daripada rakyat tu 100% controlled by the government. Meanwhile for the private finance, they has no right over the currency. Pasalnya every and each transaction businesses that they do, they need to pay the tax lah kepada government. So they has no right over the currency. Actually dia punya orang kata apa, the currency ownership tu, dia punya value of money dia tu tak strong macam public finance. Nama pun public finance kan. Next, in terms of present and future income, kita katakan dengan long term ataupun short term lah. So untuk macam public finance, investment done for the long term benefit. Contoh macam kita ada Perbadanan Nasional Berhad, you ada ASB, itu untuk long term lah tu, untuk long term. And then for the private finance, dia punya short term benefit expected. Since private finance adalah untuk buat profit. So profit tu dia kena buat dalam orang kata apa, dia kena buat dalam short term lah, so that they can these small businesses can roll the money. Dia akan pastikan duit tu akan rolling untuk pastikan dia punya businesses maintain and sustain. Okay, next, dia punya objektif. Inilah saya cakap, public finance dia punya objektif dia adalah to create social benefit, to provide services kepada rakyat. And then private finance to make profit.
Orang kalau kerja dekat sektor awam, dia punya objektif dia adalah untuk apa? Untuk beri khidmat yang sebaik mungkin kepada rakyat, betul tak? To give to the people. Untuk orang yang kerja dekat sektor swasta, memanglah tujuan dia adalah untuk buat duit, untuk buat keuntungan, to make profit. So coercion to acquire revenue. So contoh macam public finance, revenue can be forcibly acquired through taxes. Betul. Hasil pendapatan dia datang 70% daripada hasil kutipan cukai. Untuk private finance, cannot be forcibly acquired. Sebab private finance tak ada kuasa untuk kutip cukai. Next, big and deliberate changes. Untuk public finance can make instant changes on income deliberately. And then untuk private finance has no ability to make instant changes deliberately. Aspect of surplus budget. Okay, kalau untuk public finance, kalau surplus budget is a vice in the sector, maksudnya bila adanya budget tu ada lebihan, ada surplus tu lebihan lah kan, terlebih. So kira kata salah satu orang kata apa, immoral punya action ataupun wrongdoing. Sebabnya awal tahun masuk peruntukan banyak tu, tapi akhir tahun tengok ada lebihan. Maksudnya lebihan tu mungkin ada dekat mana-mana pihak ataupun mana-mana agensi gagal untuk melaksanakan perbelanjaan yang sepatutnya. So itu kita kata dengan vice. Vice tu kita kata dengan immoral ataupun wrongdoing action. Opposite dengan private finance, surplus budget is a virtue, is a good thing. Sebab dia orang nak buat profit kan. So kalau dia dapat buat profit triple daripada yang sepatutnya, it's a good thing, right? So itu kita kata dengan surplus budget. So bila ada lebihan budget tu, maksudnya baguslah untuk private finance, tapi tidak bagus kepada public finance framework. So basically untuk this slide, kita hanya nak kenal apakah akta-akta yang diguna pakai dalam public administration, public finance administration lah. So as a guideline for a proper financial administration in the government, it refers to laws and regulations that make sure proper, efficient and also effective use of public monies. So basically contoh sumber-sumber orang kata apa, legal framework. Contoh macam okay, kita tahu Al-Quran dan hadis adalah kita punya guideline kan sebagai seorang umat Islam. Okay, macam dalam public financial administration ni, dia punya sumber, dia punya Al-Quran dengan hadis dia adalah satu adalah Federal Constitution, iaitu Perlembagaan Persekutuan. And then nombor 2 ada yang Akta Tata Cara Kewangan tadi yang saya cakap tadi, Financial Procedure Act. And nombor 3 adalah Treasury Circular ataupun kita kata dengan Perkeliling Perbendaharaan. So yang tu saya dah attachkan dah dalam bentuk PDF dekat dalam Google Classroom. So korang boleh tengok. So ini adalah kita kata dengan principle lah, also legal framework. So that's all for today. That's all for the chapter 1. Kalau ada apa-apa, you boleh drop a comment below and kita akan discuss lah. So thank you so much for today. Have a nice day.